शन्नो देवीरभिष्टायावो भवन्तु बीतजे शय्योरभिस्रावन्तु नः खट् ठक् जहि छिन्धि धिन्धि हन्धि कट इति वाचः क्रूराणि अधर्ववेदश्रवणानन्तरम् उपनिषद्वाक्य प्रियतमा उपनिषद्वा शिक्षा उपनिषद्वाक्य सेवा प्रदारय ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः उपनिषद्वाक्य श्रवणानन्तरं व्याकरण प्रियतमा व्याकरण सेवा अवतारय ओम वृद्धिरादेन गुणः इको गुणवृद्धि अथातलोपार्धधातुके इति च दीदीरे वेदां सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे अथ शब्दानुशासनं त्रिभुवं स्वस्ति व्याकरण श्रवणानन्तरम् अर्धरात्रागमं प्रेतमा पांचरात्र सेवामवतारय अरुळप्पाळ श्री पांचरात्र श्री चतुर्भुज ओम श्री शेषमक्षीश्वरपद्मगर्भा सेनेशमुख्यां प्रतिबोधयन्तम् श्रीपाञ्चरात्रागमशास्त्रमार्गम् विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये करुद्धरं नीलकायं चक्रादिविश्वोभिगदिव्यहस्तं सौमित्रिसीता सहितं च रामं हरिं सदाहं शरणं प्रपद्ये नमज्जनस्य चित्तभित्तिभक्तिचित्रतूलिका भवाहि वीर्यभञ्जने नरेन्द्रमन्त्रयन्त्रणा प्रभन्नलोककैरवप्रसन्नचारुचन्द्रिका शठारिहस्तमुद्रिका हठात् करोतु मे तमः हरिः ओं स्वस्ति श्रीपाञ्चरात्रागमं श्रवणानन्तरं श्रीभाष्यपरितमा श्रीभाष्यमवतारय श्रीभाष्यम् विनित भूतं प्राणरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसीदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् कुशी भक्तिरूपा पारासत्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृता संसाराग्निविदीपनाम्यपगतप्राणात्मसञ्जीवनीं पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमतिव्याघातदुरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम्